समस्तंकु आउ गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत। तो आज आमे पढ़िबा भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजींकर आविर्भाव। एटा 10म श्रेणीर प्रथम चैप्टर। जदि तुम माने प्रथम थर पर मो वीडियो को देखुच ता निश्चय भाव में गोटे लाइक करी सांग मान को शेयर कर दो। आउ जदि चैनल को सब्सक्राइब करिन ता निश्चय गोटे सब्सक्राइब कर दो। तो आज चैप्टर रही भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजींकर आविर्भाव। ए टॉपिक को खास तुम पे मु निजे प्रिपेयर करछि, तो ध्यान दे भल भाव बुझा दरकार। तुम्हें केमती भल बुझी पारिबो से हिसाब रे माने थीम को नहीं मुझे पहला फोटोग्राफ मध्य साइट रे देछि। तो आरंभ करा पूर्व मु कहिया को चाहूँ जे जदि वीडियो लागिला तो निश्चय भाव में गोटे लाइक करेंगे। तो ठीक अच्छे आम पाठ को स्टार्ट करिबा। तो प्रथमे भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी भूमिका टे देखिबा। पृथ्वी इतिहास पृष्ठारे उल्लेखित विशिष्ट व्यक्ति मानक मध्यरे भारतर महान जननायक तथा स्वाधीनता आंदोलन कर्णधार थिले महात्मा गांधी। तो जेतिकी भी आमर आंदोलन होइतिला, आमर भारत रे आंदोलन होइतिला, जातीय आंदोलन होइतिला, तो सबु आंदोलन मुख्य कर्णधार थिले महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को विषय टिके संक्षिप्त परिचय आम देखिबा। महात्मा गांधी तांको पूरा ना थिला मोहनदास करमचंद गांधी। तांको जन्म अक्टोबर 2 1869 मसीहा। आमे अक्टोबर 2 तारीख को गांधी जयंती भाव में आमे सबु वर्ष आमे पालन करि आसुचु। तांको जन्म स्थान होची गुजरात रो पोरबंदर एवं विवाह करथिले 1882 ख्रीष्टाब्द रे। तांकर पत्नी को नाम थिला कस्तूरबा गांधी। सधारे तांको बा बोली मध्य डाकुथिले। इंग्लैंड यात्रा करथिले 1888 अक्टोबर मसीहा रे एवं तांकर आईन शिक्षा समाप्त होइतिला 1891 जून रे। आईन व्यवसाय आरंभ करथिले 1895 जून राजकोट और बॉम्बे ठारे। एटा थिला तो गांधीजी को विषय संक्षिप्त परिचय। तापरे आमे पढ़िबा ब्रीफ बिलाको को। तो प्रथमे एटा देखिया को पाइबो दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी कार्यावली। जो दक्षिण आफ्रिका गांधीजी गस्त करथिले तो सही जगह रे सब क्यों सब काम करथिले अर्थात तांकर कार्यावली कौन थिला से सब आमे आज पढ़िबा। तो एटी देखा जाउची दीटा फोटो चित्र साइट रे अछि। देखो दादा अब्दुल्ला नामक जने भारतीय मुसलमान व्यवसायी मकदमा लड़िबा पई गांधीजी दक्षिण आफ्रिका नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। एटा होछि दादा भाई अब्दुल्ला एटा और एटा होचंती गांधी। तो एम गांधी को मकदमा लड़िबा पई दक्षिण आफ्रिका नाटाल गोटे स्थान थिला। से नाटाल स्थान को से माने जाइथिले। सेठारे कृष्णकाय आफ्रिकीय सह प्रवासी भारतीय माने स्वतांग इंग्रेज मानकर वर्ण वैषम्य नीति जोगु विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होतिले। जो दक्षिण आफ्रिका रे भारतीय माने रहुतिले से भारतीय मानक मध्यरे एवं दक्षिण आफ्रिकार जो शासनकर्ता शासन करुथिले स्वतांग माने अर्थात इंग्रेज मान तांको मानक मध्यरे मानक गोटे माने वैष्णव वर्ण वैषम्य नीति थिला, जोटा कि से माने कला गोरार भेदभाव देखुथिले। सेठाकार भारतीय मानकर भोटदान अधिकार नथिला। सेमानंको नाम पंजीकरण करी निर्वाचित कर देवाको पड़ुथिला। अस्वास्थ्यकर परिवेश रे से माने तांको जीवन यापन निर्वाह करुथिले। तो जो भारतीय माने रहुथिले दक्षिण आफ्रिका रे सेमानंको पई भोट देवार अधिकार नथिला। आ जदि तुम भोट देवाको चाहुच ताले तुम भोट रो नाम पंजीकरण करिया पई तुमको प्रथम कर देव पड़ुथिला। किछि कर देव तुम ना पंजीकरण करा जिवो, ता परवर्ती समय जे तुम सेटारे भोट दे पारिबो। एपरि व्यवस्था से जगह रे थिला। से तांको माने एपरि व्यवस्था से पय लगेइथिले। आ अस्वास्थ्यकर परिवेश मध्य थिला। जो जगह रे माने बेसिकली महिला जगह कहा जीवो से जगह रे भारतीय मानक रहबा पई से माने स्थान दउथिले। भारतीय माने रेलगाड़ी प्रथम श्रेणी बा द्वितीय श्रेणी कोठरी रे यात्रा करि पारु नथिले। सेमानको श्वेतांग माने कुली बोली संबोधन करथिले। ए लाइनटा भलरे बुझो चेष्टा करो। जो रेल डबा थिला, रेल डबार विभिन्न प्रकार श्रेणी रहे। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एमिति रहे। जोटा इंग्लिश रे कहा जाय फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तापर एमिति थर्ड क्लास, एपटो जनरल और स्लीपर एमिति रहे। ट्रेन जे यात्रा करतो से जानिथिबो। तो जो प्रथम श्रेणी रहुतिला, जो फर्स्ट क्लास होतिला, से श्रेणी रे आम भारतीय माने यात्रा करि पारिबे नाही। एटा थिला इंग्रेज मानकर गोटे रूल थिला।
एवं जदि से यात्रा भी कले से शेष शेष आड़े अर्थात जो तुम जनरल सीट कह जाए कि स्लीपर सेपट साइड्रे एका से यात्रा करें किंतु प्रथम द्वितीय एपरी भाव में ये श्रेणी से यात्रा करें ना। आ बेसिकाली से भारतीय मानक कुली बोली संबोधन करते कुलीर अर्थ जी कि दिन मजूरिया से जगह जो किसी काम कर ट्रेन पाखापाखि अंचल किसी माने जिनस जिनस कि शवपत्र बुहाबुही कर कुली कहुए। तो से श्वेतांग माने आम भारतीय मानक से कुली बोली संबोधन करुले। आग को देखा यहाँ देख साइड्रे गोटे चित्र अच्छी यहाँ भोट दान जो जो भोट दि जाए एमती किसी आसी पंजीकरण करने। तापर देखिबा एकदा गांधीजी रेलगाड़ी रे प्रथम श्रेणी यात्रा करुवा बेले श्वेतांग सहयात्री अभियोग क्रमे रेलगाड़ीर गार्ड और पुलिस एक स्टेशन जिनपतर सब बाहर को ठेली देते। देख साइड्रे फोटो चित्र गोटे अच्छी एपटे साइड्रे गांधीजी को से तोड़ी देते जो समय गांधीजी प्रथम श्रेणी यात्रा करुले प्रथम श्रेणी डबार यात्रा करुले से समय सहयात्री जी इंग्रेज सहयात्री थे से अभियोग कले कि ना गांधीजी जन भारतीय से आम संगे यात्रा करमर रूल रे नाही। तो यहीपरी शुणिला से माने रेलवे स्टेशन गार्ड आग स्टेशन रे गाड़ी अटकाई से तोड़ी देते जिनपतर सब बाहर कर देते। जनसाधारण को सचेतन करने गांधीजी 1894 मसीह नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक एक राजनीतिक अनुष्ठान गठन करते और इंडिया ओपिनियन नामक एक संवादपत्र प्रकाश करते। यहाँ देख दुईटा बहुत इंपोर्टाट आसे सर्ट टाइप भी प्राय टाइम एग्जाम पके गोटे फोटोचित्र मुझे देखा चाहे ये फोटोचित्र को भल भाव देख यहाँ हूँ नाटाल इंडियन कांग्रेस जोटा कहुँ कि नाटाल भारतीय कांग्रेस कहु जोटा कि 1894 मसीह यहाँ गोटे राजनीतिक अनुष्ठान गठन करते एवं गोटे इंडियन ओपिनियन गोटे संवादपत्र प्रकाश करते। 1906 मसीह दक्षिण आफ्रिका सरकार आईन प्रणयन करी प्रत्येक भारतीय मानक निज आंगुली छापी प्रमाणपत्र सबु समय बहन करने बाध्यतामूलक करते। आ जो भारतीय माने दक्षिण आफ्रिका रे जीवन यापन करुले कि रोले तो से गोटे नुआ रूल थिला 1906 मसीह गोटे रूल से बने जो थी कि भारतीय माने कौन करेंगे निज पाखरे गोटे आंगुली छाप नहीं जाते गोटे आइडेंटिटी आम जमी आधार कार्ड नहीं जाऊँ आइडेंटिफिकेशन तो से गोटे रूल करते जानीपारे गोटे भारतीय से गोटे आंगुली छाप गोटे व्यवस्था करते 1906 मसीह। तो समस्त को कंपलसरी थिला से सांगरे नहीं जावाई कंपलसरी थिला। तापर 1915 जानुआरी 15 तारीख रे गांधीजी पुणी भारत को फेरी आसीथिले निजर राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखेल एटा गोखेल उपदेश अनुसार राजनीति दूरे जाई भारतर विभिन्न स्थान भ्रमण कले। तांकर राजनीतिक गुरु थिले गोपाल कृष्ण गोखेल। तो सेमानंकर परामर्श नहीं गांधीजी राजनीतिक भितर से माने बाहर को बाहरी आसीथिले अर्थात राजनीतिक जीवाई गुरु मना करथिले तेणु से भारतर सबु जगह प्राय बुलाबुली से रहीगले। दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी महानीति विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर महात्मा आख्या देते। तो राजनीति को नगले मध्य से जो काम गुड़िक करथिले से काम रे माने खुशी होई विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर महात्मा आख्या देते। यहाँ सबु बेले एग्जाम रे आसे महात्मा आख्या महात्मा गांधी को किए देते क्यों देते जो 2 मार्क 3 मार्क एमती आसे तुम लिखिब जे दक्षिण आफ्रिका रे जो कार्यकलाप देखी गांधीजी कार्यकलाप देखी रवींद्रनाथ ठाकुर महात्मा आख्या देते। ये माने पछपटे बैकग्राउंड देख गोटे चित्र अच्छी जोटा कि महात्मा गांधी सांगरे गोपाल कृष्ण गोखेल गोटे चित्र अच्छी फोटोग्राफ चित्र अच्छी। प्रारंभिक स्तर रे तांको द्वारा भारतर संगठित केतेक आंदोलन सफलता होता जो स्टार्टिंग समय जो जेतिकी भी माने आरंभ करथिले आंदोलन से आंदोलन सफल होता। तापर देखिबा चंपारण आंदोलन
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଏଇଟା ଏମିତି 5 ମାର୍କ ଆସେ, ତ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ବିହାର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବେଆଇନ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ 3 ଭାଗ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଯେତିକି ପାଖ ତାଙ୍କ ଜମି ଥିବ ସେଠୁ 3 ଭାଗ ସେମାନେ ନୀଳ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ, ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେମାନେ କର ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଟିକସ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ 1917 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୋତିହାରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳର ଦେଖ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ଏ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଡକେଇଥିଲେ 1917 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ଡାକିଲା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମୋତିହାରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାଲଚାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସେମାନେ କରିଥିବେ। 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆଦାୟ ଅର୍ଥର 25% ଚାଷୀକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତିକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କଠୁ କର ଆଦାୟ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ 25% ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇଲେ। ଏହା ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଓ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସବୁବେଳେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଟାକି ସଫଳତା ହେଇଥିଲା, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବିହାରରେ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ଯେତିକି କୃଷକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜମି ଯାହା ଥାଉ ଜମିର ସେମାନେ 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ନୀଳ ଚାଷ କଲା ପରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେତିକି ଦରରେ କହିବେ ସେମାନେ ସେତିକି ଦରରେ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମ୍ ଦରରେ ବିକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିବେ। ଏହା ଥିଲା 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା 1918 ମସିହାରେ। ତତ୍କାଳ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନର 1/4ରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1918 ମସିହାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି କି ଖେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦନର 1/4 ମାନେ 1/4 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ କମ୍ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପାଇଁ କଳହ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1918 ମସିହାରେ ଖେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ଖଜଣା ଦେୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେହି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କର କିମ୍ବା ଖଜଣା ଦେୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସଫଳତା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଇପାରିବେ ମାନେ କର ଦେଇ ଯାହା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ କରକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କମ୍ପଲସରି ନଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଙ୍ଗ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏହି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କଥା କୁହାଯାଏ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସଫଳତା ଦେଖି ଖେଡ଼ା ଅଧିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଲୌହ ମାନବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କଳ କାରଖାନା। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନର 1/4ରୁ କମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଖାନା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୁଗା କଳ କାରଖାନା କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଯେତିକି ଜମିର ପରିମାଣ ଅଛି 1/4 ମାନେ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଯଦି କମ୍ ହେଲା, ଉତ୍ପାଦନ ଯଦି କମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କଳ କାରଖାନାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ହାର 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବି ଯଦି କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଳହ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏଥିରେ ଓହରି ଯିବାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅହିଂସା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାଲିକମାନେ ବୁଝିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅହିଂସା ଉପରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଳକାରଖାନାର ମାଲିକମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଅନଶନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ତ ମାଲିକମାନେ ଡରିଯାଇ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ 35 ଭାଗ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସଫଳତା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ସବୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହେଇଯିବା, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଯିବା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହେଲେ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ମିଳିପାରୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ଟା କ'ଣ, ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଥିବା ଲୁଗା କଳ କାରଖାନାର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତାକୁ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୁଗା କଳ କାରଖାନା ଥିଲା ଗୁଜରାଟର ଯେଉଁ ଲୁଗା କଳ କାରଖାନା ଥିଲା, ଗୁଜରାଟର ଯେଉଁ ଲୁଗା କଳ କାରଖାନା ଥିଲା ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଯେଉଁ ଲୁଗା କଳ କାରଖାନା ଥିଲା, ସେଥିରେ ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକକୁ ପ୍ଲେଗ ହେଉଥିଲା, ମହାମାରୀ ହେଉଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଓଲାତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା 1919 ମସିହାରେ। 1919 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା ଦେଖ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଥିଲା। ଆଗ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ଓ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ବିପୁଳ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରାଜନୀତି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରି ନ ପାରି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ଆଶଙ୍କାରେ ଇଂରେଜ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କୁହାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ଇଂରେଜ ଓ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସାରିଲା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଇଂରେଜ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତ ଓ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଗୋଟେ କମିଟି ସେମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ
तो से आईन रो मुख्य मोटो थिला मुख्य लक्ष्य थिला कि इंग्रेज माने जेकोसी भारतीय को बिना विचार रे कारादंड करि पारे एटा व्यवस्था थिला 1919 मसीहा मार्च 18 तारिख रे एही आईन गृहीत हैला गांधीजी एही आईन विरोध रे एक गण सत्याग्रह आह्वान करथिले जदि एमिति भारतीय मान को बिना दोष रे से माने कारादंड देबे तो एटा गुटे माने रूल रो बाहर रहउची तो गांधीजी ताकू प्रत्याख्यान करी से माने गोटे आंदोलन आरंभ करथिले जोटा कि रावलात आईन विरोध रे से माने आंदोलन हेतिला 1919 मसीहा रे गांधीजी एही आंदोलन विरोध रे एक गण सत्याग्रह पाई से माने आह्वान दैथिले एटा थिला गांधीजी को पाई प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन थिला। तो पुणी देखिबा एबे जालियानवाला बाग हत्याकांड अमृतसर जालियानवाला बाग ठारे 1919 मसीहा एप्रिल 13 तारिख रे बहु संख्यक लोक दुई स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर साइफुद्दीन गिरफ्र प्रतिवाद और बैशाखी उत्सव पालन पर एक सभा एकत्रित होता तो से जगह गोटे सभार आयोजन होता जोटा कि कहुला कि बैशाखी उत्सव पालन करुले सहरर सभा समिति करा उपरे सरकार पूर्वदिन घोषणा निषेधाज्ञा विषय जनसाधारण अवगत नथिले तो प्रथमे तार पूर्वदिन माने सरकार घोषणा करथिले कि जे सभा समिति कौन सी जगह बसी पारिबो नाही एही कथा किंतु आम जनसाधारण को माने अवगत नथिले सभा चलीथिबा बेले अमृतसर सामरिक मुख्य जनरल डायर एटा होची जनरल डायर दले सैन्यों सह पहुंची बिना सतर्कता सूचना रे निरस्त लोक मानक ऊपर को गोली वर्षण करथिले फल अनेक लोक मृत किंबा आहत होइतिले पछपटे गोटे चित्र देखायछि एटी जनरल डायरंकर अनुमति क्रमे सैन्य दल निरीह लोक मानक ऊपर गोली वर्षण करथिले सरकारी हिसाब अनुसार 379 जन मृत 1200 जन आहत होइतिले मात्र गांधीजी को निर्देश रे होइतिबा तदंत अनुसार 1200 लोक आहत 1200 लोक मृत एवं 3600 लोक आहत होइतिले एटा थिला जालियानवाला बाग हत्याकांड एही बर्बरित हत्याकांड सारा विश्व को चकित कर देथिला जेमिति निरीह लोक मानकु मारी थिले जनरल डायर एही न्यूज सबु जगह प्रकट होइथिला एवं सारा विश्व को यह चकित कर देथिला इंग्रेज सरकार एही हत्याकांड प्रतिवाद कवि विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर नाइट पद और गांधीजी काइजर ई हिंदू उपाधि प्रत्याख्यान करथिले तो एमिति इंग्रेज मानकर अत्याचार को देखि रविंद्रनाथ ठाकुर तांकर नाइट पद को प्रत्याख्यान करथिले और गांधीजी काइजर ई हिंद उपाधि को सेमाने मध्य प्रत्याख्यान करथिले काइजर ई हिंद रो अर्थ होची हिंदुस्तान रो सम्राट जाको जहाँ मिलिथिला गांधीजी को मिलिथिला यह सरकार इंग्रेज सरकार द्वारा गांधीजी को तार असाधारण नेतृत्वर स्वीकृति रूपे प्रदान कराइथिला किंतु परिशेष रे गांधीजी जालियानवाला बाग हत्याकांड पर से पद को मध्य प्रत्याख्यान करथिले सहित रविंद्रनाथ ठाकुर नाइट पद को सेमाने प्रत्याख्यान करथिले एटा थिला हमर प्रथम चैप्टर जोटा कि गांधीजी जातीय आंदोलन रे आविर्भाव थिला तो जदि भिडियोटी भल लगी थे ताहले निश्चय भावे गोटे लाइक करियो एवं सांग माननको शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आउ जो माने भी प्रथम थर पय वीडियो को देखुछ ताहले चैनल को जाई सब्सक्राइब कर दबो एवं जदि वीडियोटी भल लागिला तो निश्चय भावे गोटे लाइक कर दबो थैंक यू।